sa tanang panahon. Okay ra ug walay handa, ang importante himsog ang lawas. Maayong Pasko, Ramirez family, Eduardo ug Jocelyn, wala ba'y to ba diha? Ang berablihin na kay sigabin ka inomon na. Mayong Pasko, sa tanang silingan, hinaot kamong tanan, magmalipayon sa tanang panahon. Kitang tanan magpasalamat sa kahitasan kay kita miabot sa Pasko. Nga himsog ang kalawasan. Mayong Pasko, kung magmalipayo sa umaabot nga bag-ong tog. Sa tanang silingan, hinaot kamong tanan, magmalipayon sa tanang panahon. Kitang tanan magpasalamat sa kahitasan kay kita miabot sa Pasko. Nga